everyone. I hope you're doing good today. So right now, I'm want to share this to you, one verse that I've seen on the website, and I know it is present to the Bible. It is Isaiah 43, verse 18 to 19. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new things. Now it spring out. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. So ang kaning theme, this passage emphasizes the importance of letting go of the past and being open to the new things that God is doing in our lives. It encourages believers to have faith in God's ability to create the pathways and provide for them even if in difficult circumstances. So in Bisaya, akong nasabtan is, dapat nabiyaan nato ang mga nangagi, nanglabay, mga igsoon. Ay focus na sa ato ang kaugmaon. Saligi ang Ginoo kay karon nindot iyang plano para nimo. Isulti tanan mo kasakit, kaguol, problema o pangayugihan niya para masabtan nimo ang panghitabo sa imong kinabuhi nga wala ka ga-expect. Magpakatotoo ka sa Kanya at hindi Kanya bibiguin. Ang gusto ng Diyos, mga kaigsuon, is manalangin tayo sa Kanya sa bawat minuto, araw at panahon. Iparamdam natin sa Kanya na Siya ay mahalaga at hindi natin kaya na wala Siya. Kinahanglan ta niya para i-guide ta niya adlaw-adlaw bis na asa man ta mapunta. Mga kaigsuon, piliya ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kay Siya man ang labaw ng makagaham sa tanan.